He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisa Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrindavanusute Devi Pranamami Harive Mancha Kalpatarvyasya Kripa Sindhu Devasya Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo 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 Mahadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gaura Krishe Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Why is it? Low sound very nice. Anandalila Maya Vigrahaya Hemavadivyo Chavisundaraya Tasme Mahaprema Rasapradaya Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste. So, you found this? No. Eh? Not there, eh? This was a class given by Gurudev in 1994 in Melbourne Temple. Jadi kelas yang akan disampaikan hari ini ataupun sore hari ini tanggal 17 April 2012 di Sri Nilachala Dham, Jagannath Temple, Jakarta. Ini disampaikan oleh Srila Gurudev Melbourne Temple, di Melbourne Temple di Australia. Tahun what date? 1994. Tahun 1994. So Gurudev said, quoting from Sri Maitreya Muni speaking to Vidura. Jadi Srila Gurudev mengutip dari percakapan antara Maitreya Muni dengan Vidura.
So, he said, every jiva is the part and parcel of Bhagavan Krishna. Setiap jiwa adalah percikan-percikan kecil dari Bhagawan Sri Krishna. As Bhagavan Krishna said in Bhagavad Gita, Mamimamsa Jiva Loka Jiva Bhuta Sanatana. Sebagaimana Sri Krishna bersabda dalam Bhagavad Gita, ya, Mamimamsa Jiva Loke Jiva Bhuta Sanatana. So Bhagavan Krishna is not a material one. Jadi Bhagawan Sri Krishna bukan objek material, bukan tidak bersifat material. He is Sachidananda Vigraha. Beliau adalah Satchit Ananda Vigraha. He is transcendental one. Beliau adalah rohani. So Jiva is the part and parcel of that Sachidananda Vigraha. Jiwa adalah percikan-percikan kecil dari Satchit Ananda Vigraha Bhagawan. Jiva also is having the quality of Sanmaya, Chinmaya, Anandamaya. Karena itu sang jiwa juga memiliki kualitas, ya, Chinmaya, Sanmaya dan Anandamaya. So therefore Jiva always wants to remain in very blissful state. Karena itulah sang jiwa selalu ingin tetap berada dalam keadaan bahagia dan damai. So it is said that one piece out of water is always suffering. Sebagai contohnya, kalau ikan dikeluarkan dari air, pasti dia akan menderita. So the water is a natural situation, condition for him. Karena itu air adalah tempat yang alamiah bagi sang ikan. Similarly, this material world is not befitting for the jivas. Karena itu dunia material ini sebenarnya tidak pantas untuk tempat sang jiwa tinggal. This material world is full of miseries. Dunia material ini penuh dengan derita. Therefore it is said Niranandamoy. Karena itu dunia ini juga sebut Niranandamoy. Bhagavan and Bhagavan's place is Sachidanandamoy. Sedangkan tempat Sri Bhagawan dan tempat tinggal beliau adalah Satchit Anandamoy. And the opposite is Niranandamoy. Dan sebagai lawannya adalah Niranandamoy. So being the part and parcel of Bhagavan Krishna, sebagai percikan-percikan kekal dari Bhagawan Sri Krishna, it's quite natural that the jiva should search for this pleasure. Karena itu adalah hal yang sangat wajar bagi sang jiwa kalau dia selalu berusaha untuk mencari kepuasan, kebahagiaan Because tersebut. he is eternal part and parcel of Bhagavan. Karena dia adalah percikan yang kekal dari Bhagawan Sri Krishna. Since he has forgotten Bhagavan Krishna, Tapi malangnya karena dia telah lupa terhadap Bhagawan Sri Krishna, he is wandering here in this material. maka dia terus berputar-putar, berkeliling-keliling di dunia material ini. Bhagavan Krishna has created this material world. Bhagawan Sri Krishna telah menciptakan dunia material ini Those who will forget him, untuk di tempat sebagai tempat untuk mereka yang telah lupa kepada beliau. those who will look for their own pleasure. Ya, atau tempat bagi mereka yang ingin mencari kepuasan, kebahagiaan dirinya sendiri secara badani. So there are 8,400,000 species of life. Ada 8.400.000 jenis kehidupan, spesies kehidupan. Jalajan avalakhyani stavara lakhyaminsati krumayo rudrasankyata pakhinan dasalakhyakam trisalakhyani pasava chaturlakhyani manava. So these are the species. One is aquatic species. Ya, inilah apa jenis-jenis kehidupan. Yang pertama adalah bangsa ikan. 900,000 of aquatic animals. Ada 900.000 jenis ikan-ikan. And which cannot move, immovable one. Ya, dan yang kedua adalah ya makhluk yang tidak bergerak. You can read it. There are 900,000 species living in the water. There are 2 million non-moving living entities, such as trees and plants. Ya, ada 900.000 makhluk hidup yang hidup di air. Dia ada 2 juta jenis makhluk yang tidak bergerak, termasuk pohon-pohon dan tumbuh-tumbuhan yang lainnya. There are 1,100,000 species of insects and reptiles. 1 juta jenis
binatang melata dan serangga. 1 million species of birds. Binatang melata dan serangga. Oh, how many birds? 1 million species of birds. Ya, 1 juta jenis burung. As far as quadrupeds are concerned, there are 3 million varieties. What is that? Quadrupeds, 4 feet animals. Ya. How many? 3 million. 3 juta binatang berkaki 4. And there are 400,000 human species. Dan kemudian ada 400.000 jenis kehidupan manusia. More than 3 million. So then question comes 400,000 manusia. Nah, sekarang pertanyaannya di sini dijelaskan ada 400.000 jenis manusia. Ya, bagaimana pembagiannya ini? Are the same? Apakah mereka semua sama? All No. are same? No. Apakah mereka semua sama? Why they are not same? Kenapa mereka tidak sama? Because according to their consciousness, Ya, mereka semua ini pembagian ini ya dibedakan atas perbedaan tingkat-tingkat kesadaran mereka. someone's consciousness is not same with others' consciousness. Kesadaran seseorang tidak sama dengan kesadaran orang lainnya. So we know that 5 types of consciousness. Ya, kita mengenal 5 jenis kesadaran. Cover consciousness, sunken consciousness, budding consciousness, blossoming consciousness, and full blossoming consciousness. Ya, ada kesadaran yang tertutup, kesadaran yang mengkerut, kesadaran yang mulai berkembang, kesadaran yang sudah berkembang, dan kesadaran yang sepenuhnya berkembang. So the human beings, they are coming under these 3 categories of consciousness, that is budding to full blossoming. Ya, jadi manusia dibagi atas 3 tingkat kesadaran, yaitu kesadaran yang baru mengecambah, begitu budding, artinya yang baru akan tumbuh. Kemudian kesadaran yang mulai mekar dan kesadarannya yang sudah mekar sepenuhnya. Purna Vikacita Cetana. Purna Vikacita Cetana, or we can say full blossoming consciousness, that is Krishna consciousness. Ya, jadi tingkat kesadaran yang tertinggi dalam kehidupan manusia adalah Purna Vikacita Cetana. Artinya kesadaran yang sudah mekar sepenuhnya. Ibarat bunga yang sudah mekar sepenuhnya. First and second consciousness, this non-moving and the species and the animal species, they remain. Ya, sedangkan mereka yang pada binatang, ya, kesadaran yang tertutup dan kesadaran yang mengkerut itu digolongkan pada 8 juta jenis kehidupan yang lebih rendah daripada manusia. The other 3 consciousness, starting from budding to full blossoming consciousness, Jadi the human being remains. jadi manusia berada pada tingkat kesadaran dari kesadaran yang budding consciousness, kesadaran yang mulai tumbuh, ya di mana seperti orang menyemai benih itu dia mulai tumbuh dia. Kemudian yang kedua adalah kesadaran yang mulai sedikit mekar, ya. Sedangkan kemudian yang ketiga dijelaskan kesadaran yang sudah mekar sepenuhnya, yaitu kesadaran Krishna. Those who are lower than the human species, Mereka yang lebih rendah dari kehidupan manusia, they cannot come to these 3 consciousness. mereka tidak bisa mencapai tingkat kesadaran pada tingkat tahapan ini. So therefore the human species is considered to be rarely achieved. Karena itulah kehidupan manusia dijelaskan sebagai kehidupan, bentuk kehidupan yang jarang bisa dicapai. Durlabha manava janma. Durlabha manawa janma. So therefore, in this durlabha manava janma, we should know what is our duty. Karena itulah ketika kita sudah lahir dalam kehidupan manusia, kita hendaknya tahu apa yang menjadi kewajiban kita. Why we are not able to understand what we should do? Kenapa kita tidak mampu untuk mengerti apa yang harus kita lakukan?
Because due to the touch of Maya, we have forgotten totally our duty. Semuanya ini karena kita telah disentuh oleh Maya sehingga kita melupakan kewajiban kita yang sesungguhnya. We have forgotten that Bhagavan Krishna is the supreme enjoyer. Kita lupa pula bahwa personalitas Tuhan Yang Maha Esa Sri Krishna adalah penikmat yang tertinggi. And we are to give enjoyment to Him. Dan kita dimaksudkan untuk memberikan segala kenikmatan kepuasan pada Bhagavan Sri Krishna. When we forgot this, then we came to this material world. Ketika kita melupakan hal ini, maka kita ditempatkan di dunia material ini. And we are trying to become enjoyer. Dan karena kita ditempatkan di dunia material ini, kita berusaha untuk menjadi penikmat. But jiva cannot become enjoyer. Tapi jiwa tidak bisa menjadi penikmat. So therefore jiva is getting all miseries here, suffering. Karena itulah sang jiwa mendapatkan segala penderitaan dan kesedihannya. What is jiva's position? Bagaimana posisi dari sang jiwa? He has to give enjoyment to Krishna. Dia harus dimaksudkan untuk memberikan kenikmatan kepada Bhagavan Sri Krishna. Krishna said already, he is only bhokta, he is only enjoyer. Sri Krishna sendiri sudah menyatakan bahwa beliau adalah bhokta satu-satunya. Beliau yang penikmat satu-satunya. So if a jiva will not forget his identity, kalau sang jiwa tidak melupakan identitas dasarnya, he will never come here. Dia tidak akan pernah datang ke sini. So therefore those who are remembering their identity, karena itu mereka yang mengingat akan identitasnya, they are trying to go back to mereka akan berusaha untuk kembali kepada Bhagavan Sri Krishna. Those who are looking for their own enjoyment, own pleasure, maka mereka yang berusaha untuk mencari kenikmatan dan kepuasan dirinya sendiri secara they are material, coming here time and again. maka dia terus-menerus berulang-ulang kali dia harus datang ke tempat ini lagi. Dalam Harinam Cinta Manis, Bhaktivinoda Thakur mengatakan, Sei sukho hetu jara Krishna re borilo Krishna pari sodamukto rupe tero hilo jara tunda bijo sukho korilo bhavona parsotita maya proti korilo kamona sei savalita Krishna bahimukha hilo devi game maya kito sharira pahilo punya papa karma chakre koriae kono purolingo dehesona korena brahmana Prabhu sorge mukhe kabo dinae poriya So who is accepting Krishna is the only enjoyer, and I will have to give enjoyment to Krishna. He is going to Krishna and becoming his associate. siapa yang berpikir bahwa Krishna adalah satu-satunya penikmat dan dia berusaha untuk memberikan segala kepuasan dan kenikmatan pada Krishna, dia yang bisa datang kepada Krishna. He is becoming liberated soul. Dia menjadi roh yang terbebaskan. But those who are looking for their own enjoyment, sedangkan mereka yang mencari kepuasan dirinya sendiri, so they are looking to Maya. Maya is standing nearby. Maka dia mencari Maya yang sudah berdiri di dekatnya. So they forget their own identity. Maka mereka inilah yang melupakan identitas dirinya. And they are Nitya Krishna Dasa.
Mereka sesungguhnya adalah eternally servitor of Krishna. adalah Nitya Krishna Das ataupun pelayan kekal Sri Krishna. Now they are Nitya Bahirmukha. Dan sekarang mereka berubah menjadi That means Nitya eternally Bahirmukha. they had turned their face from Krishna to Maya. Ya, mereka secara kekal memalingkan wajahnya dari Krishna kepada Maya. So Maya gave one body, Karena itu Maya memberikan dia satu jenis badan. Maya gave one dham. Mereka memberikan tempat, yaitu dunia ini. This is Devi Dham. This is the Durga Devi's Dham. Inilah yang disebut sebagai Dewi Dhamma ataupun Durga Dewi Dhamma. Durga means the controller of the fort. Ya, Durga artinya beliau adalah penjaga dari sebuah penjara. So when someone coming here, Kalau seseorang sudah datang ke penjara material ataupun ke benteng material ini, he goes for sinful activities, pious activities. maka dia akan melakukan kegiatan luar berdosa ataupun kegiatan saleh, papa dan punya. And he comes to the cyclic order of life. Maka dia akan terus-menerus masuk di dalam perputaran kehidupan, kelahiran, usia tua dan penyakit. He gets stula and linga deha, means gross body and subtle body. Dia diberikan stula dan lingga dewi, lingga body ataupun suksma dan stula badan material dan badan halus. So with this body, sometimes he goes to heavenly planet, sometimes goes Dengan badan ini kadang-kadang dia naik ke surga ataupun kadang-kadang ke neraka. This way, the jiva is having 8,400,000. Dengan cara seperti inilah sang jiwa mendapatkan 8.400.000 jenis pakaian ataupun jenis kehidupan. So the 8 million species of lives, they will not consider that everything is meant for Krishna's pleasure, Krishna's enjoyment. Ya, jadi 8.400.000 jenis kehidupan ini tidak ada lain, maksudnya adalah dimaksudkan untuk memberikan segala kepuasan dan kenikmatan bagi Bhagawan Sri Krishna. Who can say this thing? Siapa yang dapat mengatakan hal seperti ini? Everything belongs to Krishna. Bahwa segala sesuatu adalah milik Krishna. Who is in full Krishna consciousness? Hanya dia yang sepenuhnya dalam kesadaran Krishna. Full living consciousness. Ya, hanya mereka yang sudah mencapai kesadaran yang mekar sepenuhnya. So he is seeing everything belongs to Krishna. Dia melihat segala sesuatu milik Krishna. Bhagavan said in Bhagavad Gita, Bhagawan Sri Krishna bersabda di dalam Bhagavad Gita, Yoman pasati sarvatra sarvam cha mai pasati tasyana pranasyami sacamena pranasyati. ya, bab 6 sloka 30. Yomam pasyati sarwatra. Who is seeing me everywhere? Ya, dia yang melihat Krishna di mana-mana. And everyone within me, Dan segala sesuatu berada di dalam diriku. he is not remaining very far from me and I am not remaining far from Dia him. tidak jauh dari diriku dan aku pun tidak jauh dari mereka. So, this type of jiva is not thinking that he is the doer. Ya, jiwa seperti ini dia tidak pernah berpikir bahwa dirinya sebagai pelaku. He is not having I-ness, minus. Dia tidak memiliki konsep aku dan milikku. So, he is completely thinking everything belongs to Krishna. Dia sepenuhnya berpikir bahwa segala sesuatu adalah milik Krishna. So, he will try to give pleasure to Krishna. Maka dia akan berusaha untuk memberikan segala kepuasan kenikmatan kepada Those who are Krishna. coming to this material world, are they getting real happiness? Apa mereka yang telah datang ke dunia material ini, apakah dia sungguh-sungguh mendapatkan kesenangan? Why they are not getting happiness here? Kenapa mereka tidak bisa mendapatkan kesenangan, sukacita di dunia material ini? Whatever he sees here, he doesn't think that this is Krishna's property or Krishna. Apapun yang dia lihat di dunia material ini, dia tidak pernah berpikir bahwa ini adalah milik Krishna, adalah objek-objek yang dimaksudkan untuk memberikan kepuasan pada Sri Krishna. We have come to Krishna consciousness. Tapi kita sekarang telah datang dalam kesadaran Krishna ini, We are following Mahaprabhu, Mahaprabhu dear devotees. dan kita telah mengikuti Sri Chaitanya Mahaprabhu dan penyembah-penyembah terkasih Sri The Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu's desire is that everybody should know that whatever is available in this material world is a manifestation of Krishna Shakti.
Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu ingin supaya kita mengerti bahwa segala sesuatu yang termanifestasi di dunia material ini itu semuanya adalah Krishna Sakti, energi daripada Sri Krishna. The energy cannot become energetic one. Energi ataupun tenaga ini tidak bisa menjadi pemilik tenaga. So one cannot become Krishna. Karena itu tidak seorang pun bisa menjadi Krishna. One cannot become angel. Seseorang tidak bisa menjadi penikmat. The sunlight, sun ray is coming from sun. Seperti halnya sinar matahari itu datang dari matahari. Sunlight cannot become sun. Sinar matahari tidak bisa menjadi matahari. So sunlight will think that he is sun, then the only people will laugh on it. Ya, kalau sinar matahari berpikir bahwa dia bisa menjadi matahari, maka semua orang akan mentertawakan sinar itu. Therefore, if someone is thinking that everything belongs to me, I should enjoy, then people, the learned people, they will laugh on it. Ya, karena itu kalau orang berpikir saya adalah pemilik dan penikmat dunia ini, maka orang akan mentertawakan dirinya. Unless one will know this philosophy, he will never get peace and bliss. Sampai orang mengerti filsafat ini secara benar, maka dia tidak akan mencapai posisi dasar hidupnya. The jiva is developing I and minus due to the delusion and illusion. Ya, jiwa mengembangkan konsep aku dan milikku karena dia berada dalam kebingungan. He is becoming conditioned. Dia menjadi terikat in this material di dunia material ini, by the material nature. Ya, diikat oleh alam material. He is becoming conditioned soul. Dia menjadi roh yang terikat. Nothing is peaceful here. Tidak ada yang damai di sini. And nothing is also what do you say? Opposite? Distressful. Ya. Dan segala sesuatu di sini adalah penuh dengan kecemasan. So if someone is understanding that everything belongs to Krishna, kalau seseorang mengerti bahwa segala sesuatu itu adalah milik Krishna, then he will consider everything is very nice. Maka dia akan melihat segala sesuatu itu baik-baik saja. He will never look for his own peace and bliss. Dia tidak akan pernah mencari untuk kepuasan dan kedamaian dirinya sendiri. So whatever is coming to his vision, that is Krishna's one. Apapun yang datang di dalam pandangannya, dia akan berpikir ini adalah milik Krishna. But that is not Krishna. Tetapi itu bukan Krishna. Krishna's one, but not Krishna. Itu adalah milik Krishna, tapi itu bukan Krishna. Suppose this one, this is Krishna's one. Ya, seperti benda ini adalah milik Krishna. This is a mobile phone or this iPhone cannot be Krishna. Tapi benda-benda ini, mobil HP ataupun barang-barang yang lain itu tidak bisa menjadi Krishna. If someone will know that this is Krishna's one, he will take care of it. Ya, kalau dia tahu bahwa ini adalah milik Krishna, dia harus menjaga barang ini. And he will use for Krishna's pleasure. Dan dia harus digunakan untuk kepuasan Sri Krishna. Then you will get all peace and bliss. Maka kamu akan mendapatkan segala kedamaian dan kebahagiaan. So this philosophy one should know. Filsafat inilah yang harus seorang ketahui dengan baik. If this philosophy one is not going, then he is becoming conditioned soul. Kalau dia tidak mengerti filsafat ini, maka dia akan menjadi roh yang terikat selamanya. So therefore, in other words, we can say if someone is conscious, he will get peace and peace. Karena itu, dengan kata lain dapat kita katakan, kalau seseorang sadar sepenuhnya, maka dia akan mencapai kedamaian dan kebahagiaan. Whatever we are using for our own enjoyment, that is not also permanent of eternal. Apapun yang kita gunakan, kita manfaatkan untuk kenikmatan diri kita sendiri, itu pun tidak bersifat kekal, itu bersifat sementara belaka. So temporary things will never give us pleasure. Hal yang bersifat sementara tidak akan pernah memberikan kita kebahagiaan. And we are using the temporary things by our mind and body also not eternal one. Kita menggunakan benda-benda sementara ini untuk kepuasan diri kita, di mana ya pikiran dan diri kita sendiri juga tidak bersifat kekal. This body is formed with the 5 gross material elements. Badan ini terbentuk dari 5 unsur pancamahubhuta yang kasar. These are,
You Ya. know? Tahu apa itu Panca Mahabhuta? Hah? How long is from? Sudah berapa lama dalam kesadaran Krishna? Ditanya oleh Maharaj. Hah? Dari semenjak kecil. Ya. Tapi tidak tahu Panca Mahabhuta. Try to learn. You are coming here to learn something. Try Ya. to learn. Berusaha untuk belajar. Kamu datang sini untuk belajar, ya. Only coming and just dancing and taking prasad going is not helpful. Ya, datang sini hanya sekedar ya main-main ataupun hanya sekedar prasad, hanya melakukan pelayanan tanpa tidak ada manfaatnya. 5 gross elements. This body is made out of 5 gross elements. Jadi badan material kita ini terbuat dari Panca Mahabhuta ini. Heat of Teja Marut Dhyam. Ya. Heat means earth. Yang pertama adalah pertiwi ataupun tanah. Up means water. Yang kedua, apa artinya air. Teja means fire. Teja adalah sinar ataupun api. Marut means air. Kemudian marut artinya adalah udara. Dhyama means ether. Bioma artinya adalah ether. So these 5 elements, with these 5 elements, the body is made. Jadi badan ini terbuat daripada 5 elemen ini, 5 unsur ini. So these 5 elements is not eternal one. Dan 5 unsur ini bukanlah unsur yang kekal. One day it will be finished. Suatu ketika dia ini akan berakhir. So how then one will get peace and peace? Nah, jadi kalau badan ini juga bersifat sementara, bagaimana badan ini akan merasakan kebahagiaan dan kedamaian? And subtle body is there also. Kemudian ada 3 badan halus. Mind, false ego, Pikiran, ego palsu, dan kecerdasan. and that is also changing. Dan badan halus ini pun akan berubah selalu. Mind is changing. Pikiran selalu berubah-ubah. Intelligence changing. Kecerdasan juga selalu berubah. And false ego also changing. Dan ego palsu juga berubah. So which is changing will not give us Jadi segala eternal peace. semua yang berubah ini, yang tidak kekal ini tidak akan bisa memberikan kebahagiaan yang kekal. Huh? You see, watch TV, huh? You watch TV? Senang nonton TV? Which movie you like? Very Ya, film apa yang kamu senangi? action movie. Ya, film action. Ya. Now that they have channel action. Ya. Dan Some TV, action TV. Action. Dan sekarang ada banyak channel TV yang kalau itu semua film action ada di sana. Young boys, they will come and just open action TV. Ya, anak-anak muda pada umumnya dia akan menonton channel ini. After some time, he will become older. You don't like that action TV. Dan kalau beberapa lama kemudian kalau dia sudah menjadi tua, dia tidak senang lagi dengan film action itu. So that time you need some romance. Dan kemudian ketika masuk usia lebih tua, ya ingin mendapatkan nonton film roman. Okay. How old are you now? Berapa sekarang umurnya? Hah? 19. 19. Oh, you are getting up. For romance TV, you are getting up. Iya. Okay. Every time mind is changing. Jadi setiap saat pikiran ini akan berubah. Morning mind is different in evening. Evening mind different in night. Ya, jadi pikiran waktu pagi berbeda dengan waktu sore ataupun petang hari, dan pikiran ketika malam hari juga berbeda. Body is changing. Badan juga selalu berubah. So which is changing always. How can it give constant eternal peace and bliss? Ya. Jadi kalau badan dan pikiran kita ini selalu berubah, bagaimana dia dapat memberikan kebahagiaan dan kedamaian yang kekal? So therefore, if someone
actually wants to get real peace and bliss, Karena itu kalau seseorang sungguh-sungguh ingin mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian yang kekal, he will have to know what is the real tattva is. dia harus mengetahui apa yang disebut sebagai tatwa yang sesungguhnya. Absolute. Ya. What is absolute? Apa yang absolut? Apa yang mutlak? So to know what is absolute, he has to go to a person who knows the absolute. Ya, kalau untuk mengetahui hal yang absolut ini, dia harus mendekati orang yang mengetahui pula kebenaran absolut ini. And he has to listen from him. Dia harus mendengarkan dari beliau. So therefore Bhagavan Krishna said in Bhagavad Gita, Karena itu Bhagawan Sri Krishna bersabda di dalam Bhagavad Gita, Tadvidhi pranipatena Tadvidhi pranipatena pariprasnena sevaya upadikyanti te jnano jnanino tattvadarshi. Upadekshyanti te jnanam jnaninas tattva darsinaha. So one has to approach Seseorang harus mendekati who knows tattva, orang yang sudah mengetahui tentang tatwa who ini, has some knowledge about tattva. yang dia telah memiliki pengetahuan tentang kebenaran absolut ini. In order to get the knowledge from him, he has to Dia surrender unto him. dalam rangka untuk mendapatkan pengetahuan dari beliau, dia harus berserah diri kepada beliau. He has to serve him. Dia harus melayaninya. Then only the tattvadrashta, sadhu guru will impart knowledge on. Hanya dengan cara seperti itu, di Tatwa Darsa, satu guru akan mengibahkan pengetahuannya kepada dirimu. Then he will know about Bhagavan, he will know about himself. Maka barulah dia akan mengerti tentang Bhagawan dan juga mengerti tentang dirinya sendiri. When he will know about Bhagavan, he will know how Bhagavan is Satyam, Shivam, Sundaram. Kalau dia sudah mengerti tentang Bhagawan, maka dia akan mengerti tentang Satyam, Siwam, Sundaram. How Bhagavan is truthful one, or how the absolute truth, Ya, and how he is auspicious one. How he is bagaimana Bhagawan Tuhan yang Maha Esa, beliau adalah kebenaran yang sejati, kejujuran yang sebenarnya. Bagaimana beliau adalah sesuatu yang beliau adalah orang yang paling indah, Satyam, Siwam, artinya yang paling indah, paling damai, dan Sundaram. Dan beliau adalah yang tampan, yang maha cantik, yang maha indah. So our Chaitana, our consciousness is low consciousness. Sedangkan cetana kita, kesadaran yang sangat rendah. So by associating with sadhu, we can slowly develop our consciousness. Dengan bergaul dengan sadhu, secara berangsur-angsur kita dapat meningkatkan kesadaran kita. Unless we listen to sadhu, we cannot develop our consciousness. Kalau kita tidak mendengarkan dari para sadhu, bagaimana kita dapat mengembangkan kesadaran kita? Sadhu is speaking Krishna Katha. Sadhu akan menyampaikan Krishna In Katha order to give us some knowledge dalam about usaha untuk memberikan pengetahuan absolut kepada diri kita. that is called Samanda Gyan. Inilah yang disebut Sambandha Gyana. So Samanda Gyan, one is getting from sadhu. Sambandha Gyana hanya orang bisa dapatkan dari seorang sadhu. And when one is getting Samanda Gyan, then he will be connected with Bhagavan Krishna. Kalau seseorang mendapatkan Sambandha Gyana ini, maka dia akan mulai dihubungkan dengan Bhagawan Sri Krishna. So one can increase more and more this Gyan Maka orang dapat mengembangkan terus pengetahuan ini ataupun gyana ini by listening from sadhu. dengan selalu mendengarkan dengan kerendahan hati, dengan tunduk hati dari seorang sadhu. If you not do this, then he will develop samanda with this material. Ya, kalau kita tidak melakukan hal demikian, pasti kita hanya mengembangkan hubungan-hubungan dengan objek-objek material di dunia ini. His body is every time changing. Badan kita juga setiap saat berubah. When you were a small child, at the time body was different. Ketika engkau kecil, kamu juga jadi orang kecil. When you are a child, you are running and just playing game. Ya, ketika engkau kecil, kamu hanya bermain-main, lari-lari, bahkan telanjang. So you are having so much bliss. Ya, ketika itu merasa sangat tenang, sangat damai. Now you are grown up. Dan sekarang kamu sudah mulai besar. Some responsibility there. You are a student. Ya.
ada sedikit mulai ada tanggung jawab. Apakah mau sekolah? Now some responsibility has come. Ya, dan karena sekolah ada tanggung jawab yang harus kamu lakukan. What will become after finishing your study? Setelah selesai belajar, apa yang akan kamu lakukan? What is the ambition? What is the Apa yang aim? menjadi cita-citanya? Huh? What will become after finishing your study? Ya. Already finished study. Then? He's not continuing. Huh? He's not continuing. He's Natabara's son. Oh, our whatever son, huh? What you are doing then here? They taking care of this, some temple activities or Yeah. searching for job? No, he's want to learn in the before he was in Radharaseshwar. He was So- in Nagara system. Yeah, so now move here. So move to here. Yeah. So you want to become a devotee? Apakah ingin menjadi penyembah yang baik? Okay, very nice. Nice desire. Keinginan yang baik. Don't follow your father, huh? Ya, jangan katanya ikut ayah. Tahu maksudnya? Hah? Jangan ikut ayah, jangan ya. Kawin berulang-ulang kali. So the pleasure we are getting in the childhood time, that is reduced when we become little older. Ya. Jadi kepuasan yang kita peroleh ketika kita masih kecil, masih remaja, setelah tua kita tidak mampu lagi untuk merasakan itu. When we become older, then this more sakit. Ya. Ketika sudah kita menjadi semakin tua, Physical ya, illness fisik will kita mulai sakit-sakitan, ya, come. And finally we will get dead. dan akhirnya kita semua akan mati. So this is said in Bhagavad Gita, Dehino asmin yatha dehe komaram joganindara yatha deyam Tara prapti diras tatra namo yati. Ya, ini dijelaskan di dalam Bhagavad Gita, ya. Dehinos name semin yata dehe. Yata komaram yamanam jara. Tata dehan tara praptir diras tatra namo yati. Who is Dhira? Ya, mereka yang disebut sebagai dira, Who knows the philosophy? yang mengerti tentang filsafat kebenaran ini. The philosophy is that he is not this body. Filsafat itu ataupun kebenaran itu bahwa dirinya bukanlah badan, He is spirit soul. dia adalah roh. Then he is not disturbed by that. Dia tidak akan tergoyahkan oleh perubahan-perubahan material. He is always thinking how to give some nourishment to soul, not to Dia body. selalu ingin dan berusaha untuk memberikan ya kesegaran, kesehatan kepada sang jiwa, bukan kepada badan saja. So therefore Veda is saying, if you really want to get bliss or pleasure, Ya, karena itu Weda mengatakan kalau kamu ingin sungguh-sungguh ingin mendapatkan ya kesehatan, ketenangan dan kedamaian, try to listen about the soul. ya, cobalah mendengarkan tentang sang roh. Don't try to listen about body. Jangan hanya berusaha untuk mendengarkan tentang badan belaka. So TV advertisement so nice coming for body. Ya, jadi reklame-reklame yang ditayangkan di TV semuanya itu hanya dimaksudkan untuk memberikan kepuasan kepada badan. Baru sabun or something. Ya, Soap, different soap. Yeah. Sabun or something. sabun, ya, ya. Ada berbagai macam reklame sabun, Shampoo. sampo, Different items coming in the TV. ya, berbagai macam jenis reklame muncul di TV, ya, untuk memberikan menawarkan berbagai macam kepuasan Someone is indriawi. not a devotee, he will speak about only body. Ya, kalau dia bukan penyembah, dia hanya berbicara tentang badan saja. So how body will get pleasure? Bagaimana badan ini bisa mendapatkan kepuasan, kesenangan? If someone is related with Bhagavan Krishna, he will speak about Atma. Ya, kalau seseorang dihubungkan dengan Bhagawan Sri Krishna, dia akan mulai berbicara tentang kebutuhan sang jiwa, We sang should atma. listen about Atma. Kita hendaknya mendengarkan tentang atma, tentang jiwa.
So when you listen about Atma, ketika kita mulai gandrung ataupun senang mendengarkan tentang jiwa, tentang Atma, he will always try to come out from this material world. dia akan selalu berusaha untuk bisa keluar dari dunia material He ini. will try to come out from the clutches of Maya. Dia akan berusaha untuk keluar dari cengkeraman maya. Because if someone would not develop desire to come to Krishna, Kalau always remain with Maya. Kalau seseorang tidak mengembangkan keinginan untuk kembali kepada Krishna, dia selamanya akan diperangkap dan diikat oleh maya. And he has to change his vision. Dia hendaknya merubah pandangannya. Now the vision is going for seeing the material things. Sekarang penglihatan kita, pandangan kita hanya menuju kepada objek-objek So material. when the vision is going for material things, how can see the beautiful form of Bhagavan Krishna? Kalau pandangan kita selalu menuju kepada objek-objek material, kepuasan material, bagaimana kita bisa menghargai ketampanan, keindahan daripada Bhagavan Sri Krishna? Premanjana Churita Bhakti Vilocanena Santa Sadeva Hridaya Srilokayanti Yam Syama Sundaram Acintya Guna Swarupam Govindam Adi Purusam Tamaham Bhajami. Where from one will get this love and fact? Bagaimana seseorang mendapatkan pandangan dan cinta kasih ini? So the love and fact, the sadhu is having. Ya, salap cinta kasih rohani ini adalah hanya sadhu yang memilikinya. We will go to sadhu, then we will get that love and fact. Ya, kalau kita mendekati seorang sadhu, maka kita akan mendapatkan salap cinta kasih rohani ini. The fire is inside the wood. Seperti halnya, contohnya, api itu berada di dalam kayu api. But by our vision we cannot see how the fire is there. Ya, tapi dengan penglihatan kita sendiri, kita tidak bisa melihat bahwa api ada di dalam kayu api itu. Fire is there in the stone. Ya, ada api juga di dalam batu. But we see only stone. Tapi kita hanya melihat batunya saja. The two wood we will just rub, or the two stone will rub, then fire will come out. Kalau kita menggesek dua batu dengan keras, api akan keluar. Begitu pula kalau kita menggesek kayu yang kering, itu akan keluar api juga. So when the fire will manifest, then we can see this fire. Ya, ketika api itu sudah terwujud, sudah menyala, baru kita melihat, oh ini ada api. So similarly, the Atma is hidden inside the body. Begitu pula sang Atma tersembunyi di dalam badan kita ini. So therefore we are not able to see Atma. Karena itu kita tidak mampu melihat sang Atma di dalam We diri are not kita. able to see what is the need of Atma. Kita juga tidak mampu melihat apa kebutuhan daripada Atma itu. But if a sadhu will come and speak Krishna Katha, Tapi kalau sadhu datang untuk berbicara tentang Krishna Katha, then one will get into the Atma and see Atma is there. And maka Atma dia is akan there. bisa melihat sang Atma, dia bisa merasakan kehadiran sang Atma di dalam dirinya. So therefore a Krishna conscious sadhu can Karena itu seorang sadhu yang sadar akan Krishna, develop our consciousness. kalau ketika beliau datang, beliau dapat mengembangkan kesadaran kita. And that consciousness from body consciousness to soul consciousness. Ya, dan kesadaran itu dirubah dari kesadaran badan menjadi kesadaran rohani. So those who are having body conception, Jadi mereka yang hanya memiliki kesadaran badan, they will get this 5 types of Maya Jagat. ya, mereka akan terperangkap dalam maya jagat They ataupun will get the place there. dunia material ini. And they will always make effort to fulfill their desire. Maka dia terus-menerus akan berusaha untuk dapat memenuhi keinginan-keinginan In materialnya. this material world, the desire they have only for 4 things. Ya, di dunia material ini mereka hanya memiliki 4 keinginan. Sleeping, Ya, keinginan untuk tidur, depending, keinginan untuk berhubungan,
ya keinginan untuk makan, ya berketurunan dan bela diri. So if you will not give food to the body, body will become weak. Kalau kita tidak bisa memberikan makan pada badan, badan ini menjadi lemah. And the body will be perished. Maka badan ini, akhirnya badan ini akan hancur, berakhir. Similarly, if one is not giving food to soul, begitu pula kalau seorang tidak memberikan makanan kepada roh, kepada jiwa, then the soul will give up Krishna consciousness. Maka jiwa itu akan meninggalkan kesadaran Krishnanya. And soul will only remain in body consciousness. Maka sang roh akan terus terperangkap dalam kesadaran badan. And when soul will remain in body consciousness, he will always think. Ketika sang roh sudah terperangkap sepenuhnya berada dalam kesadaran badan, how he can earn money and dia hanya berpikir bagaimana dia bisa mendapatkan uang, bekerja, keep his body fit and his untuk body menjaga tetap blended one. badannya bisa tetap sehat dan bisa digunakan untuk menikmati. So therefore, karena itu, one has to make so much effort. Ya, seseorang hendaknya berusaha dengan keras. How to give pleasure to body. Ya, berusaha keras untuk memberikan segala kepuasan kepada badannya. But to give it food to Atma, one is not making so much effort. Tetapi untuk memberikan makanan kepada jiwa, kepada Atma, dia tidak pernah berusaha sebegitu keras. Like someone is not giving tax for sunlight. Ya, seperti halnya orang tidak pernah membayar pajak untuk sinar matahari. He is giving tax for the electricity. Tapi dia harus membayar rekening listrik. Similarly, for Atma's food, one is not giving so much tax, so much money. Begitu pula untuk makanan sang Atma, orang tidak pernah mau mengeluarkan uang sepeser pun. Only he will go to a sadhu and he will know what is his identity. Kalau dia datang kepada sadhu, baru dia akan mengerti bagaimana tentang identitas dirinya. Sadhu's kotha, Krishna kotha. Sadhu kata, Krishna kata. Sadhu doesn't speak anything else about body. Sadhu tidak pernah berbicara ya sedikit pun tentang sang badan. Sadhu speaks about Krishna and Atma. Ya, sadhu hanya berbicara tentang Krishna dan Atma dan jiwa. Sadhu speaks Bhagavatam. Ya, sadhu hanya berbicara Bhagavatam. So this Bhagavata Mahapurana is speaking about how one will give pleasure to Bhagavan Krishna. Ya, Bhagavata ini hanya memberikan petunjuk bagaimana seseorang dapat memberikan kepuasan, kebahagiaan kepada sang Bhagawan. If someone is learning how to give pleasure to Bhagavan Krishna, then kalau seseorang belajar, ya, bagaimana dia dapat memberikan kepuasan dan kebahagiaan kepada sang Bhagawan, maka dia akan menempuh jalan bakti. So, if one will listen from sadhu, kalau seseorang mendengarkan dari sadhu dengan teliti, he will know his own tattva. maka dia akan mengerti tentang identitas dirinya sendiri. Yes. And when he will know his own identity, kalau dia sudah mengerti tentang keberadaan dan identitas dirinya yang sejati, he will never come back here again. maka dia tidak akan pernah berkeinginan untuk kembali ke dunia material ini lagi. So Maya is doing some thankless job. Ya, Maya sesungguhnya telah melakukan pekerjaan yang sangat Maya is kejam. giving license. Ya, Maya telah berulang-ulang kali memberikan hukuman kepada kita, mencambuk kita. Kicking. Ya, beliau terus menendang, mencambuk diri kita. Why Maya is doing this? Kenapa Maya selalu memukuli diri kita? Because Maya wants that we should go back to Shyama Sundar. Ya, karena Maya itu sendiri ingin supaya kita kembali kepada Syama Sundara Krishna. But many are crying. Tetapi banyak orang yang menangis. Oh, I got the lashes from Maya. Oh, sekarang saya dapat pukulan dari Maya. That's good. Ya, itu baik sesungguhnya. You can turn your face towards Krishna. Ya, kalau kita sudah berulang-ulang kali dipukuli oleh Maya, masih saja kita tunduk bersujud kepada Maya, maksudnya kita dipukuli oleh Maya, kita mengalihkan pandangan kita pada Krishna. No need to spend so much money. Tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk datang pada Krishna. To take care of Maya, you have to spend so much money. Tapi untuk memelihara Maya, kita perlu uang banyak sekali.
No question of giving any tax. Kita tidak perlu bayar pajak. So by associating with sadhu, if someone will listen, Kalau dengan bergaul dengan sadhu, seseorang akan memperoleh kesempatan untuk mendengarkan Bhagavatam. he will never think about this material world. Dia tidak akan pernah lagi berpikir tentang dunia material ini. Kande bole oh he Krishna, ami to bodaso, o maro cho rana chhadi, hailo sarvaraso. That time he will cry and he will approach Krishna. Ketika itu, kamu akan menangis dan melai mendekati Krishna. I am your das, I am your Oh servant. Tuhanku, oh Sri Krishna, hamba ini adalah pelayan Anda. Ya, I forgot your lotus feet. hamba telah melupakan kaki kepadamu, dan sekarang hamba mendekati dirimu. Berikanlah hamba pelayanan pada dirimu. And I have invited all types of suffering. Dan karena hamba melupakan dirimu, hamba telah mengundang berbagai jenis penderitaan di dunia material ini. When one will cry like that, Ketika orang mulai menangis seperti itu, Krishna will give his transcendental power to him. maka Krishna akan memberikan kekuatan rohani kepadanya. And by that transcendental power, Dan dengan kekuatan rohani itu, kekuatan spiritual itu, he can overcome Maya. maka dia dapat mengatasi Maya. Otherwise, it is difficult to overcome Maya. Jika tidak demikian, akan sulit sekali untuk melewati Maya ini. Daivi hesa gunamayi. Dewi esa gunamai mama maya Maya dulat dulataya, yaya mamai prapadiante maya metam tarantite. Maya is very strong Maya sangat kuat sekali because that is my Shakti. karena Maya itu adalah sakti dari Krishna sendiri. So one cannot overcome Maya by his own effort. Maka tidak ada seorang pun yang mampu mengatasi melampaui Maya atas kekuatan dia sendiri. Unless one has developed love for Krishna, Sampai seseorang mengembangkan cinta kasih rohani kepada Sri Krishna, he will not be able to come out from the maka dia tidak akan mampu keluar dari cengkraman Maya. So therefore, Karena itu, we'll have to serve Krishna, kita harus melayani Sri Krishna, please him, memuaskan beliau, and Maya will become weak and one cannot do maka it. Maya akan mulai menjadi lemah dan tidak bisa mempengaruhi diri kita lagi. Today morning we were saying Haridas Thakur was not disturbed. Ya, Maya can. tadi pagi sudah dijelaskan bahwa bagaimana Haridas Thakur dicoba diganggu oleh Maya, tapi dia tidak tergoyahkan sedikit pun. Because he was absorbed with Krishna's thought. Karena dia kusuk selalu berpikir tentang Krishna. Those who will be absorbed in Krishna's thought, Maya cannot do anything. Ya, mereka yang sudah selalu kusuk, tekun berpikir tentang Krishna, Maya tidak akan bisa mempengaruhi dirinya. Maya will try to serve him. Bahkan Maya akan berusaha untuk melayani penyembah itu. So, this prostitute came to agitate Haridas Thakur. Yeah. Finally, what happened? Ya, pelacur itu datang untuk menggoyahkan Haridas Thakur, tapi apa yang terjadi? She became the disciple of Haridas Thakur. Maka dia berubah menjadi murid, menjadi pelayan dari Haridas Thakur. She asked for the mercy from Haridas Thakur Kemudian dia memohon karunia dari Haridas so Thakur, that she can chant Hare Krishna. sehingga dia bisa mengucapkan mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. She became a very nice disciple of Haridas. Dia menjadi murid yang sangat baik dari Haridas Thakur. She came to agitate Haridas. Tapi sebelumnya dia datang untuk menggoyahkan Haridas So Thakur. Maya will fail. Jadi Maya gagal. If one is actually trying to render loving services to Bhagavan Krishna, Kalau seseorang berusaha untuk mempersembahkan pengabdian cinta bakti rohani kepada Bhagawan Sri Krishna, he will become free from this Maya. maka dia akan terbebas dari gangguan Maya. He will never come back here again. Dia tidak akan pernah kembali lagi ke dunia material This ini. place is Maya place, Maya's Ya, place. ya. Jadi dunia material ini disebut Maika Jagat, ya, tempat daripada Maya. Prabhupada said, if you have done some bad bargain, but try to do best in place. Ya, Srila Prabhupada mengatakan,
kita hendaknya selalu berusaha untuk mengambil pilihan terbaik di antara penawaran yang buruk. Somehow we have come here, we have gotten this material body. Entah bagaimana kita telah datang, telah lahir di dunia material ini dan kita diberikan badan material ini. Let us use this material body for the pleasure of Bhagavan. Marilah kita menggunakan badan material ini untuk kepuasan Bhagavan Sri Krishna, untuk melayani Bhagavan Sri Krishna. Doing that, we will not be entrapped by Maya. Dengan melakukan hal demikian, kita tidak akan pernah terperangkap oleh Maya lagi. Maybe here in this Maya world, but we are free from. Walaupun kita masih berada di dunia material ini, di Maya jagat ini, kita tidak dipengaruhi oleh Maya lagi. Thank you very much. Suksma dahat. Any question? Apakah ada pertanyaan? A human being who has like no Krishna consciousness, who is completely materialistic, he is still considered human being. Huh? I mean, two-legged animals, like Two-legged animal? Prabhupada is speaking, Yeah. has no spiritual inclination at all. What type of consciousness he is in? Covered or shrunken or body? Body consciousness, they are human beings are in body consciousness, but they have shrunken consciousness like they are doing like animal. মানুষ হইলে কি হবে করত ভূতের কাজ. You are Manusya, you are human being, but you are doing like a ghost. Yes. Ramananda Das, song is there. তুই কি মানুষ কবে? Are you a real human being? You are there in Bharampur. Bharampur is spoke about. There you heard the story. The Guru sent the disciple to beg from 5 places, where 5 grihasthas, and he gave one spectacle. Gurudev said. He should go and see only human being. Those who are human beings bring back from there. But finally he will come back late in the night and say, I didn't get 5, only I got 2. I brought little bit. That means, though we are Have a having manusya the form of a human being, we are but our not a real consciousness human is being. Our chetana, our consciousness is Pasu chetana. Because we are only thinking about eating, sleeping, making, becoming. And then we are considered still one of these 400,000? Yeah? But uncivilized. Consciousness-wise we are low. Low consciousness. low consciousness. So what is your problem? No. You are not in Sri Jagannath Buddhadev ki jai. animal consciousness. You are not totally animal consciousness. Otherwise why you are here? Since you are here, so your consciousness is there. Those who are devotees, their consciousness is better. Go downstairs, see. Your Jakarta, your Indonesia is having long cigarette now. Yeah. Our is small now. Here is long. It's long cigarette. Eating nonsense, smoking, drinking, all this thing going on downstairs. At least our consciousness, that consciousness. Therefore we are here. And we are trying our best to know about our Atma, our Paramatma, Krishna. We are trying to serve Krishna. It's not so easy.
one night will not be changed. We can be changed, but still we are in the process. No question of what you say, frustration. Yeah. Gurudev said this. No pessimism in Krishna consciousness, always optimism. Yes, one day I will become nice. Only one question is, like you were saying that anything is changing, like the body and mind, it will not give us real happiness and eternal happiness. But if we would give this argument to one ordinary karmi, they will argue, oh, I need sometimes some kind of change, then I will feel happy. Like I have to change my job sometimes, then I feel but they will think like that, they will argue like that. Or I need sometimes to change my different style of cloth and I get some happiness from that. They will argue like this. Suppose he put one very nice suit and went out, as somebody spitted on what is it? Very Japanese. Got wet by rain. Something fell. It became dirty. Very Japanese. He changed the cloth. The happiness is not there because the cloth will not give happiness. Suppose he changed the cloth, put a new cloth, and he went outside, he saw another one is having more costly, more nice. So very happiness. Become more distressed because distress. Because the enviousness is very come nice out. suit. Yeah. And today I saw this other one is having so nice. And again he will try to change to get another one. Again somebody is having some different design. So this is going on always. Anything changing will never give happiness. Segala sesuatu yang berubah tidak akan pernah memberikan kesenangan. What is not changing? Tapi apa yang tidak berubah? Atma. Atma is not changing. Soul is not changing. Sang roh tidak pernah berubah. So happiness one will get from the soul, not from the body. Lalu kebahagiaan yang diperoleh, kesenangan yang diperoleh dari sang roh dan dengan hubungannya dengan Krishna. Ya, maka kepuasan yang sesungguhnya akan datang dari sang roh. I got married to get happiness. Kita every day. Karena berpikir dengan menikah kita akan dapat kepuasan, tapi setelah menikah kita bertengkar setiap hari. Di mana ada kepuasan? Or 10 children can. Atau kalau berbahagia dalam perkawinan, lahir 10 anak-anak. Very happiness. Di mana kebahagiaan itu, kesenangan itu? For little happiness I got so much punishment. Ya, untuk sedikit kesenangan kita mendapatkan hukuman yang sangat panjang. Okay, I don't have so many, only 2. These 2 are fighting. Ataupun mungkin kita tidak mempunyai banyak anak, kita hanya punya 2 anak, tapi punya 2 anak selalu bertengkar aja setiap hari. I have 2 sons. The 2 sons are not going together nicely. Their wives are not going nicely. So, ya, seperti Maharaj punya 2 putra. Now crying. Ya. Very happiness. Dua putra itu tidak pernah akur satu sama lain. Ya, mereka semua masing-masing punya istri dan di antara mereka juga tidak akur, berkelahi terus. We brought 2 children with much more happiness. We got 2 sons now. What is the result? The result is they are fighting and we are not happy. Ya, akibatnya mereka bertengkar satu sama lain, kita menjadi tidak senang, tidak bahagia.
for thinking. I'm just thinking, like the mind of my parents or my old friends, they will never admit this, that it's suffering. Ordinary karmic. You first take it. Yeah. Then, if you want to change them, then Krishna will give you some intelligence. How? After you accept this nicely, then you can do some others. You are thinking of your parents to change them. Yeah, that's it. Let us see Dakshina is going. She can do something. Help you change them. They like it. Let us see. I'm not so much worried to change my brother or because they cannot change. I didn't. Why I have to think? Yeah, just I don't think about my children. Let them do, let them do. I don't think about it. I thought for some time. Then I thought, no, they are coming. I tried my own, to try myself. When they went to college, university, they finished, changed. Before they were doing, they are chanting, they are doing everything. Now they are just following. Now this elder one is coming back and always recording what speech is there, collecting Gurudevs, collecting Prabhupada, doing something. And now is developing some desire to listen more class or this thing. Let us see. Maybe one day Krishna will shower mercy. after get Krishna lessons, then maybe he try. No, getting lessons. Now also getting lessons. We shouldn't think about the whole world. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, don't be so much disappointed that others are not doing bhajan. Ya. Ini poin yang bagus. Jangan kita terlalu mengkhawatirkan dunia ini gitu. Jangan pula kita menjadi kecewa kalau orang lain tidak bisa ikut. Ini kata-kata dari Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Think how you will get sakti to do your bhajan. Marilah kita berpikir bagaimana kita bisa mendapatkan sakti, mendapatkan kekuatan untuk terus bisa bertahan dan melanjutkan bhajan ini, bisa bertahan menjadi penyembah. When one is a very serious devotee, what he is doing? Ketika seseorang penyembah menjadi serius sebagai penyembah, apa yang dia lakukan? Sometimes laughing, sometimes crying. Kadang-kadang menangis, kadang-kadang tertawa. Why is laughing? Kenapa dia tertawa? When he sees that many devotees coming to Krishna, he laughs. Ketika banyak penyembah yang datang menjadi banyak orang datang menjadi penyembah, dia tertawa. When he is able to come to Krishna, he is laughing. Ketika dia mampu datang mendekatkan diri pada Krishna, dia tertawa, bahagia. And when he sees that others are not following, then he is crying. Dan ketika dia melihat banyak orang lain tidak bisa mengikuti proses kedatangan Krishna ini, dia menangis sedih. You can do that. You can cry for others. Kita dapat menangis bersedih atas ketidakmujuran saudara-saudara kita. You can pray to Krishna. Marilah kita berdoa kepada Krishna. Please shower mercy on my father. Mohon, tunjukkanlah karuniamu kepada saudara-saudara kami, kepada kakak, adik, ibu, bapak, kakek, nenek. Who knows your father will be. Siapa tahu ayah ataupun keluarga kita bisa menjadi penyembah atas karunia Sri Krishna. Their parent is nice. Chance is there. They appreciate. We are planning to spend some time there. Like before. Sometimes going for something. Go, now we are
You are some Shakti which you Shakti. Shakti Rupini. Just see how the Shakti will work there. At least you will spend some time, they will not take non-veg. Yeah, they will take that. Yeah. Bring more prasadam to them. They like to take this cooking. Cooking. So in that way maybe we can give them Yeah. They are coming to Nagalta sometime now. Came. Mm. Already 3 times. Anyway, ask them to come. When we are there, Dingoy's father was coming. yeah, He did a lot of construction. Yeah. Jindal father. You know they are the same Talking the whole day. Eh? Talking the whole day. Hold it on. What is all? Oh, Grania Kata. And sometimes night I'm going to Bap